আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আর মুশারিকিন হযরত কল অনরা সালামত দার দোয়া তাইলে কারি বসিক অনরা কাছে শুনে দেব আর কিছু নসরে তাকিব তাই নইলে আর মুদির জামিয়া মাওলানা ইদ্রিস সাহেব তাই যে একখান সিস্টেম গজি আলহামদুলিল্লাহ ইয়ান বেশি মানুষ সকল হুফাজা কারাম সকল তালিব ইলম সকল বেশি তরকি যায় হারে দে ইন্দিল্লা আল্লাহ তকর ফাসল করি হারে দে ইন্দিল্লা কান জিনিসরে বেশি বাকি চিনতে রেক্তিয়ার গজি দিয়ান অনারা আরা বেগুনি বেলা দোয়া গুজুম তাই নইলে লম্বা হতা হচ্ছে নসাইট তাই নইলে সেবকর জীবানী হি সেবক আছে অনারারে গেলদা হাল্লা দিলাম তাই নইলে অনারা হয়ে দেখি সেবক হিবা লেখাপত্র দিলে ভালো ও ভাল্লা এন হয়েরার মতন সাফা আরিয়ান মশরা দিয়ে অনারা যে তরিকা লইরে মানে অনারা তো বালা লাগে এ তরিকা লইরে আই গরিবুল্লাহ সাহেব তো অনারা আদিয়া সেবক দিয়ার নাকি আই ফরাইম ইয়ানার অনারা গুরুত্বপূর্ণ লইরে অনারা সুন্দর করি বুঝি বল্লা চাইবা বাদে ইয়াদ গরি বল্লা চাইবা হাজির বিহারি বল্লা চাইবা ইয়ার বাদে হুয়াই সৈন্দর আরা ই খেঙ্গুরি খেলাস গড়াইম দে নগড়াইম দে ইয়ানরু সাইরিও আরা ইনশাআল্লাহ খেলাস সরে আরা এন হেমাকার সাথে আরা শুনিম তাহলে সেবা করলে পয়লা সেবা করলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এনে এক নম্বর সেবা করলে তজবিদর লগুই মানা কি ইসতিলাহি মানা কি তাহলে আরা তোমাদের ইলম তজবিদ ফরিদ এনে তজবিদর লগুই মানা গান কি ইসতিলাহি মানা গান কি তজবিদর মৌজু কি তজবিদর গরজ কি তজবিদর ফায়দা কি তজবিদর ফজিলত কি এই জিনিস আরা তো জানা করিবি নইলে এক নম্বরের মাঝে তজবিদর লগুই মানা হইলে উমদা করনা সাফ করনা বালাগরণ সাফগরণ কিয়রে মানে কোরআনরে বালাগরণ সাফগরণ নিজের মেহনত করি নইলে ইসতিলাহি তারিফ হইলে হার হুর হরে নিজর ঠিক জায়গাটু তামাম সেবাতার সাথে আদায় করন इस्तिलाही तारीफ ये है कि हर हुरूफ को अपने मुकर्ररा जगह से तमाम सफ़ात के साथ अदा करना इस्तिलाही तारीफ होइले तजवीदर हर हुरूफ रे निज ठीक जगह तू तमाम सफ़ात साथ अदा करना नाम होइले इल्म तजवीदर इस्तिलाही तारीफ एनले एकखान गि तजवीदर लघुई मानाइगी इस्तिलाही मानाइगी दो नंबर मदे तजवीदर मौजू की तजवीद के मौजू ये है अल हुरूफुल हिजाइया यानी अलिफ से लेकर या तक एनले यारन मानी की तजवीदर मौजू यान हुरूफ हिजा हन्नी न रह अलिफ बा ता था जीम हा ख अला हाज़ल क़ियास इला आखिर इनले आरा मौजू इल्म तजवीदर मौजू इल्ले हुरूफ है जा इनमा मेहनत करन 2900 हुरूफ इल्ले हुरूफ है जा इल्ले आरा इल्म तजवीदर मौजू एनले मौजू ये गई 3 नंबर में आयत दे तजवीदर गरज की तजवीद के गरज कुरान को हर गलती से बचाना यानी हुरूफ की गलती से और सफात की गलती से और कायदा की गलती से तजवीदर गरज हইলে কোরআনরে হার গলতি তো বাসন ছোট গলতি হইলে হোক বড় গলতি হইলে হোক ইয়ানি হই বাইরে দেখি হুরুফর গলতি তো হইলে হোক আর সিফাতর গলতি হইলে হোক আর ইনদিলা কায়দার গলতি হইলে হোক মানে খুলাসাটা বড় গলতি ছোট গলতি তো বাসন না হইলে ইলম তজবিদর গরজ এন হইলে গরজ গিয়ে গই 4 নম্বর মাঝে বদে তজবিদর ফায়দা কি ইলম তজবিদর ফায়দা কি तजवीद के फायदा ये है सआदत दारैन हासिल करना सआदत दारैन मानी की यानी तजवीद इल्म तजवीद हासिल करके दुनिया और आखिरत में नेक बख्ती हासिल करना ए कुरान इल्म तजवीद थोरियरे दुनिया दे आखिरत मजे आरा नेक बख्ती हासिल करन बालाई हासिल करन केन दुनिया मजे अनग्ग फराइयो उग्ग शागिरिद अनतु नेल्ले इबे आरत जनर फराइए या तो दुनिया आखिरत फायदे लियान दुनिया भी फायदे আছে অনেক শিখাশি গরন অর টিয়া হুসাদের ইয়ান অকান ফায়দা
তেনলে আখিরাত আল্লাহ ফায়দা কি সৎকায়ে জারিয়া বন্য অনলম তজবিদ ফরাইয় অনজ্ঞ সাগরে নিলে দুয়া নিলে তিনটা নিলে তেনলে অনতু জিন নেকি সাগর তকল নিলে ইন আবাদুল আবাদ অনর খবর মাত তাই বোদে ইয়ান হলে আখিরাতের ফায়দা তেনলে ইয়ার হরইলে तजवीदर फजीलत यान तजवीद की फजीलत ये है कि ये इल्म दुनिया की तमाम इल्म से बढ़कर है, तमाम उलूम से बढ़कर है। तमाम इल्म जदून इल्म कल आसे इन तुनारा बज्जा क्या, क्योंकि उसके ताल्लुक अल्लाह से है। इल्म तजवीर ताल्लुक अल्लाह लोई क्या जदून दुनिया माजे इल्म आसे इनरे कुरान हादिले साइले इनले हुनर बिद्या तई इल्म हदियान हन्नार इल्म दिन यान अकान इल्म दिन एता लाबलियो रे तजवीदर फजिलत इल्ले इल्म इबा दुनिया तमाम इल्म तुनार बज्जा बढ़कर है मानी बज्जा क्योंकि उसके ताल्लुक अल्लाह से है। इबा ताल्लुक कुरान ताल्लुक अल्लाह लो केंगुरी अल्लाह ताला ये जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ दे भेड़ाइए यार बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साहबा करम कोले शिक्के साहबा करम मकल तबे ताबिने शिक्के तबे ताबिने ताबिने तो तबे ताबिने शिक्के एनले आइम्मा मुजतहिद जरिया आरा हुजंत होशे गाय एनले या नरारे इल्म तजवीदर हासान जिनिस दिलाम एनले आरा हासान आसे इन हनर दूर फुआइंदल्ला दरकार न जद्दुर दरकार फुआइंदल्ला जद्दुर दरकार दुराय दिबल्ला साइड तेनले अनरा जिबा सबक आसाई फुरा दिबल्ला साइड एनले आज सबक ले दूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।